بيرتكي بول وأحمد عجينة عبولو تشغينات حا وحشوة تشغينات ويرتاوش السلام عليكم مساجد قاضي عبيد كيبل شاهد حبوب بيت كيبل وأحمد عجينة عبولو تشغينات حا وحشوة تشغينات ويرتاوش أحمد عجينة وصل تشكبر ديك وشا ديك دوتا ونيغنا وصل الحويانو تاختان الله من ده محمد يشرع بين بالبوخ كده تقوي بوخ تودوك تيشتو ده عبيد كيبل تخيدل جارنا وصل ديدو أحتونا نا وصل ديدو دوك تيشتو خلنا دالاتو بول رمضان خماسن الرئيس خلون تيشن بولرنا دال مغلا انت سن نت مقوش كيبر وابر بقى سيوت بولارم دوش بو ورتن شقوال عجروق الرئيس خلون الرئيس خلون محمد عونا الرئيس خلون خاص دائما ويشو ويتس ويشتون ويشو دعوات نجمتاد عند بوام خل شقوال شو على مغلا كداوي هوني ده ديشتو هوني ده حل شعوي باشو لازم نجمتاد رايو دوشتو تنهين على اليوم ورا طبعا محمد عجي كمان ده وجا فيتران وعلامي وجي دوشتهم وين بس أنا بالا غبي عشان يسوج مع شيء ذا ديوش هذا تشبيه كامرت ديوش بوجنا يلوين عمل على ديوش كان ماستا كلامين إنه وراسي خليشوش صي وايد حارسيال صعبة واو ونوشي قوبان ديري وعمل على نيت مساعدين ويجيل ويزاين يبول عند إلى تشك بيكن وانا وعد أدوغا وين دامول على إزادة استيداس وانا دعبير تبل ليه بمحك ده قومي سوش رمزان عاجي دوريس الليلون دحر شيء زي تعوض شلاح داغريح مخ ونوخشنا دقدين واشغل ام عرج ده يقول يسدار يا وغريا عرج ده نسدل شينا ح سون اورس خبلك از دال ده الويله دال غازو تقبل دول ودحر دير وباتش احمد حجور سون وشاخل عنول ديش سون احمد حجي نيت اي باقن دحر ووشكتش بيسن يسوي رمزان عسالا در قومن بيت خر باستي الحو اربل ح شا يقحيق هون إن يقدر بعون هذا وتغير ده شرع ده إمنا سولري بيش وقل وسط ديش ده وشل عنول ديش سو ديان حوالينا سو سيجر يحيق السون دال يا وينا وستي ويقبل ديون حقاري الكديخل ده سر إذا دريج دول درب عندوش عنول درب عندوش در سونا دوق دزول دو تان لجدينا بيلقى مداقر فيتران آلا مجردوش أول سنة تغير دي شو وعمد عجينية ده الغازوة قبل دول سيجر جيم خلا بي داخل أحتغن السندول إدشنش ميك ده تخوش تتعمد أحد وش بول إماخ يسونا أجري بزية بوقو بوزة ده المؤلحة حسن حلوة المهك ده وشاوش إيش تقول عنا وستيبوش هوني يا أعيا هو ده خلدوت شندو الله ده الرئيس اللي ده الشيء ده بارك الله الرئيس إيش تويد كل منيسر كولتورو معرض بيسارو ده بوا بيت كبول ده مولا بولار رياض وقت يشوف كولتور خلنا برولينيو توش سنا تا سنتيمنتال نعبود حايد زميلات هي شيء يا جزء كولتور ياكنا بولار رياض وقت يشوف ده لا تبول ده بيت كبول оргкомитет Овшкет была Булбука. Сегодня мы обсуждаем подготовку к проведению Кавказского инвестиционного форума. В условиях внешнего давления мы должны строить устойчивую, самодостаточную экономику, расширять государственно-частное партнерство, активно привлекать бизнес к реализации инвестиционного проекта, создавать для него благоприятные условия, укреплять межрегиональные экономические связи. Поэтому предстоящий форум – это важное событие в экономической жизни нашей страны и республики. Каждый член оргкомитета, все задействованные органы и организации должны ответственно подойти к доверенному ему участку. Мы ждем много гостей. Необходимо показать наше кавказское гостеприимство в плане размещения, питания, культурной программы. Учитывая богатый опыт проведения таких мероприятий, уверен, что этот форум мы проведем на высоком уровне. А сейчас я хочу заслушать доклад руководителя Организационного комитета, председателя правительства Чеченской Республики Муслима Магомедовича Кучиева. В соответствии с вашим поручением проводится необходимая организационно-техническая работа по подготовке проведения этого форума Чеченской Республики ориентировочно с 15 по 17 июля. Сформирован региональный оргкомитет, и на первом заседании, которому были даны соответствующие поручения и рекомендации. Созданы также ведомственные, межведомственные рабочие группы и определены ответственные руководители по каждому направлению. Подготовлены в адрес потенциальных участников и почетных гостей форума соответствующие пригласительные письма. Аналогичная работа проводится также на уровне фонда Росконгресс, Минэконом России и МИДа России. Прорабатывается предложение по подписанию в рамках форума двусторонних документов о сотрудничестве. Профильным министерством республики прорабатывается в рабочем порядке с Росконгрессом и Минэконом развития России все имеющиеся вопросы. Министерством Чеченской Республики по делам молодежи при взаимодействии с другими профильными министерствами, ведомствами, вузами осуществляется проработка вопросов по определению в рамках КИФ
молодежного форума, который организуется на базе выставочного центра «Павильон Стройкар» в микрорайоне Грозного. Доклад окончен, Рамзан Ахмадович. Да, молодой. На высшем уровне провести идут. Хайши Хирбу, участие принимать дуэль, надо дуэль, да, кацину дуэль, войн, окр дуэль, экономический, доктеша дуэль, даться выше, басарас, я дом, баба биш, что беш был результатом проведения экономической формы, оценки хирдас нужны, для нас, в целом, для Кавказа, форум по указу президента, еще участие принимать. Я ездил, в первую очередь, оргкомитету, баба бизнеса на поручение шера, выполнить инцин, хаджабиз, халды, замнашка, хилдол, белхеши, оши, навас, кларцир, тедуш, гал восстановить на войдон, и доншичет, амнина дай, надми дон, дахар, нистина, хиллак, вездангал, юх, истявай, нацелен, харбан. Дошедона, это самый безопасный регион, общественные преступления, мусорно, адекватно, самый спокойный регион, ночи, рылок, ночи, яхлер, дуйда, дела, статум цеол, да, свой, да, статьи, есть якорь, адмалил, фулкур, так дона, هو تيشو كيتشو دون الدنيا جامل ورفو تك مصو عالم تك ديل جاجر ده وين ضاع شو الدنيا جامل باش حاط شعب ورفونا زراو مسش وي بس ستيش بود دولات ستيش بود تاع وي خلو ريزلتات مصو تك وي دول شو على شو هديل اكيد نبود وي ولا ام ستوك просто دون причины всему этому висталаш тау еще тау тау дон масери да то было да да берти было масери